На встрече с сотрудниками печатных изданий, радио и телевидения Рамзан Кадыров обсудил работу средств массовой информации. Сегодня в Чечне созданы все условия для издания периодики, выдачи в эфир радио и телепередач, но, как подчеркнул глава республики, вопрос подготовки соответствующих кадров все еще остается актуальным. Многие из тем, представляющие интерес для аудитории со всей страны, требуют немедленного реагирования прежде всего со стороны чеченских СМИ. Российские СМИ استيحدون شيء رسلي دون شيء شغله أوينش تاز دعوة بسوق هوا يدونه بوصل دين خيس نسوا بوشيش استيح بخ إلا خيت مش عبوتي ينات تبيع نوشيش تون أكثر نوشيات دين خيس يعني وقت دون هنا عند بوش ينوشيو جيب سيرو بوش السؤال بين حياة بس داغستان بوش يخيل شيء دون جين شو دال شزوت شو بيتي مدوش ما داستون مغشو شو ده مارشال دويلتون آدي شو مسألة دون ديري دون ضعض ديش تو سو غولي برتو يرديوش ايمان جالو ديوش دالوي ويدون اي هوني عند ديش اي بوكس فيش بيشبو حتى تشوالج انستغرام تشوالجي تول خوجنا دين دوتش غلخ دوتش لامز دوتش مرغا دوتش يا دوخر دوتش فناخ اي بيوخم يو وتسلي فيزن دار وخن دا ايمان جالو خو دون ضعض يحصل دا داك صوت يحدو قدون خلج مسچو خاطو ارد لخ ويدون. Еще одной нашумевшей темой стал случай из Нажаюртовского района, связанный с тем, что жительницу муниципалитета якобы насильно выдают замуж. Российский международный набор сюрчкует директор мостометтедона تيعوال حاجة عارفة بوش وورا دايش قاعدين دا وقت جو زين نجيالوش زين نجدان وقت جنجايوش مستخين خل حدوش تقول ده صان يوع يخاي يوع تعالوش بس تعبغيتنا حاجة عندون أو حوسينش ده جورناليست بغيتنا أصلا يوع داغستاني دون بازر يعني كيتش الماريخ يخاي دايليو إز دونه تنين يخاتشي تديك خاتشي تديك خاتشي شاشلا لو زاود نش يوع ريزي يبوكتار. Галашни подчеркнул, нужно понимать, какую цель преследуют те, кто поднимает провокационные темы. К примеру, о том, что Кавказ нужно отделить от всей страны. То, чем руководствуются такие «патриоты» в кавычках, очевидно, их негативные публикации о происходящем в регионе продиктованы отнюдь не переживаниями за судьбу России, а другими, вполне понятными причинами. Кавказ Россия определенный дом. Россия может كوكاز عدوان بيسبريت كي خدي جسا وقولي حق قدروا خلص جيس كوكا ولكن هو تعني دونه تعني زاب بس يوتريوتي خاتسن وما نوش جان ريال نيتسبو خاتسن وقدم صق دعوة نديو خاتسن التان هو يشتغل تغن دون نوش شو دونه هو شو بس قلبك عن دونه قد دونه شين أدخل دو يصير بوليتيك يصير إنستيتوت هذا يعني برنامج يشتغل ده أتغن هو دنيا ميلتك دونه نوش جعاش فوسه دون هو يتوجه دايان لندن يالشنا هير يادوت شتريو دون مش وقت تعمل دون سان أصلا أقوله يا شو أنا خلاص دون بوه بدي خلاص دونه عش كوتش دربيه أتصير دونه كديرو هو دينا ведущий газеты дон радио журналы дон интернет сайт дон كديرو دعلا نوش جاخيل دوستن هم دون نوو газеты استيحد دونه نجوت يوع ماريو تشوار يا شو ماري اس ليشنا بغيت تقدر يوع ريزي عاوزين شلون قدامات سغل ناردون ايش يوع تنان شاش ريزي دوش بالزال دوار في دي داس دون دوش دل تشك لا دوار بوختار تقول تكيرتا يتشكنا. Сегодня, когда в регионе есть все условия для создания интересных и креативных журналистских произведений, работники СМИ не выкладываются в полную силу. Глава республики подверг критике уровень работы средств массовой информации. Кадыров очередной раз подчеркнул, Чечне нужна объективная и смелая журналистика. Именно интересами своей аудитории должно руководствоваться каждое средство массовой информации. Обращаясь к собравшимся здесь руководителям, глава республики отметил, что особый упор нужно сделать на профессионализм сотрудников. В свою очередь, улучшить работу должно и Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации. شو قضية نادون يزدي دودستان إسرائيلي شو تعامل عوردش دات شو تعبوا العورد مش بستان نزويسم خلديس قضية سون دع على خلشي لبوش دع على خلشي مخ خلشي دان يزد ديز بدك ديز ناخن أك بشو دوزر دات أك بشو ديزر دات أك بشو بهالخير بات شو دقت ديش
خاص يحاولوا أكتر دون سمو إزبلخ دون. В ближайшие 2 недели руководителям средств массовой информации предстоит провести анализ работы собственных организаций и выработать концепцию информационной политики. Методы повышения качества журналистской работы и успешность их применения обсудят на очередном совещании в течение 2 недель. Аза Исаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.